Hey, what's up mga tol? Nasa ninyong lingkod din ang pinakabulo sa kalibutan. Okay, walay lain siya ako. Okay, so din na ta. Pahabol ta kung nagtaya na mo, habol ta pag wala pa bagdok ta. Eyes to the board and listen to me. Okay. So code na to karong adlaw. Karong adlaw, take note karong adlaw. Natay dubli. 669. 669 atong code karong adlaw ay mo kumpiyansa na. Gikan man na sa laing kalibutan. Okay. 025 atong missing. 025 sa tulo na ay duwa. Pwede na sila magtinag sa 1, 2, 3. Tag sa kadro. Pwede po na sila mag-uban og duwa. Pwede po na sila mahurot kung ganahan ka. Okay, natay pasakay combination 1, 0, 0, 5 og 1, 5. Okay? Pasakay combination gapon 8, 7, 7, 1 og 8, 1. Okay. So, pwede po na sila mahurot. Okay. Pero focus ta din sa atong best combination ug natay depensa. Naapod tayo best double. Okay. So, erista. Take note niya. Pasakay combination 105, 871. O pasakay combination dayon. Na 025 nga missing. Pwede magtinagsa, pwede po magduwa-duwa. Okay. So, best combi na to. Natay best combination. Testingin ninyo ni. Kabalo naman mo sa best combination siguro na to. Pinaka the best sa tibok kalibutan. Walay lain. 902. Rumble para walay bagulbol. Okay. Sunod, dipinsa rin ta. Natay dipinsa nga combination. Although niya itong guide karon although ay mong kumpensa. Natay dipinsa nga 705, 703, o 702. Dipinsa. Okay? Ay mong kumpensa. Basta kay magdipinsa. Ay na, basta dili magkumpensa. Naagay na dipinsa. Best double dayon ta. Ay mong kumpensa. Yan po na nilista ninyo ni Basing. Maintain ta. Ay maintain kita. Maintain. Ay mong kumpiyansa lagi. So okay, dinita sa atong best double. 080, 030, og 050. Okay,